माब्रै जिउआव गोजोनखो भाई बिराद गोजोननाय मोनबाय आदा आच्छा दे गैया औ माने आं एमोन बायदि दिनैहाय कमिटमेन्ट खा आं सुटि लालायनानै माने गांग्रिम मावलाबो बारहुंखा बारलाबो फैखानाय होननानै बुंखादोंमोन आरोखि आं थ' थेंक इउ हामबायसै इसोरा बोर होथों इसोरनि महिमा जाथों थेंक इउ खुलुमबाय रायजोफोर नमस्कार बंधुगण नमस्कार प्यारे ভিউয়ার্স 1.5 ঘন্টা রাস্তা জার্নি করে আসলাম এই চাটা নিলাম এবং এই জায়গার আসামের ওয়ান অফ দ্য গ্রেট সিঙ্গার তার নাম এখন বলছি না তার অপেক্ষায় আছি সে আসবে তার সঙ্গে কথা হবে আপনারা সঙ্গে থাকবেন তাকে নিয়ে আরেকটা স্টুডিওতে রায়মনাতে আমি যাব তো বন্ধুগণ যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে দেখাবো এখান থেকে আরেকটা জায়গায় যাব তো আমি কেন এখানে আসলাম এই আসামের সরাইবিল বলে জায়গাতে একটু আগে যেটা আমি বললাম আপনাদের এখন দেখবেন ওয়ান অফ দ্য গ্রেট সিঙ্গার আমার খুবই প্রিয় সিঙ্গার উনাকে নিয়ে একটা স্টুডিওতে যাব এদিকে হ্যাঁ খুবই সৌভাগ্যের বিষয় উনার সঙ্গে দেখা করতে আসলাম তো উনাকে নিয়ে আরেকটা স্টুডিওতে যাব এবং এই ব্রাদারের সঙ্গেও দেখা হলো উনারই রিলেটিভ দাদা ভাই তো माब्रै गोजोनखो भाई मोजां मोनबाय नानै बिराद मोजां मोनबाय आदा ओमफ्राय एसे दुखुबो मोनबाय नोंखौ आलाय सिलायसो फैनाय बायदि मोनबाय आं सोङै सोङै मोजाङैहाय ब्रादारखौ रिसिभ खालामनो हायाखिसै जेबो नङा बेलावसो लिंहरनाय जाबाय अके नङा जोंना बै साइडआव थाबाय अब्लाबो लोगो मोनबाय मोनबाय तो रायजोफोर एमन बायदि खस्थ' समय नस्थ' खालामले जोंने हरनैनिफ्रायहाय साइक्लनावहाय जायगा जायगि खुन्थिया बायजोबदों साननै सानलायलांबाय गोदोनि जुगाव फैबायनानै हरनै कारेन्ट गैया गुबुननि नावहाय थांनानै मबाइलखौ चार्ज हैबाय दै लोंनो बायनानै लायलायबाय दंखलाबो साबमा एकदम बाला गयो बिजोंनो दुगैलायबाय रायजोफोर तो बेबायदि अबस्था माने कारेन्टनि मटरलाय तो समय नस्थ' खालामले जों मोनसे स्टुडिअ'आव थांनाय नोंथांमोना नायगासिनो थादो तो बंधुगण শেষমেশ আমি যে জায়গাতে আসবো বলছিলাম ওই জায়গাতে ফাইনালি আমি চলে আসলাম তো তার স্টুডিওতে আমি এখন যাচ্ছি আপনারা লোকেশনটা একটু দেখুন তো আমি এসেছি রায়মনা ন্যাশনাল পার্কের সামনে বন্ধুগণ রায়মনা ন্যাশনাল পার্কের সামনে আমি এসেছি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা জানেন আমার ভিডিওগুলোতে বরাবর বলে আসছি অনেক কয়জন নামি দামি মানুষ এখানে আছেন তাদের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করব এটাই হচ্ছে এই বাড়িটা যেখানে আমার আসার কথা ছিল অবশেষে ফাইনালি এখানে এসে পৌঁছালাম আপনারা একটু বাড়িটা দেখুন এই জায়গাতে আসলাম কেন আসলাম এখন আমি সামনে যাচ্ছি আপনারা সঙ্গে থাকবেন সামনে আমি যাচ্ছি এখন এটাই হচ্ছে বাড়ি এবং আপনারা যদি আসতে চান আমি লোকেশন ডিটেলস দিয়ে দিব আপনারা আসবেন এখন এই বাড়ির ভিতরে আমি প্রবেশ করতে যাচ্ছি ওখানে খুবই নামি দামি লোকগুলো ওখানে আছে আপনারা সঙ্গে থাকবেন তো শেষমেশ 2 ঘন্টার রাস্তায় বন্ধুগণ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে এমনকি ভূমিকম্প হলেও গাংগ্রিম मावलाबो दिनै फैनायमोन आं रायजोफोर आं बेबायदि कमिटमेन्ट फुल कमिटमेन्ट रायजोफोर जेखौ कमिटमेन्ट खालामो थैस' थांस' हास्थायो तो नोंथांमोना नायदो रायजोफोर আপনারা দেখুন নামি দামি মানুষরা এখানে বাবু যে আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট प्रडिउसार उनार मिउजिक আমি খুবই ভালোবাসি जेकेनियन बिथाङा आंनि फेभारेट प्रडिउसार ओरैहाय मानगोनां सार आंनि फेभारेट सिंगार ब्रादार नवजित हाज'वारि ओरैहाय आखल गोनां बुंनायसै आं सार आखल गोनां बुंनायसै बिथांखौ पास्टर बाबुखौहाय आंनि फेभारेट मानसिफोर ओरैहाय वान अफ द आंनि फेभारेट ग्रेट सिंगार आरबावनो गिलबार्ट हाज'वारि तो बंधुगण उनाके दिए जे गानটা গাওয়াবো সেটা হিন্দি হবে সেটা আজকে ডেমো দিয়ে যাব আপনারা সঙ্গে থাকবেন তো माब्रै जिउआव गोजोनखो भाई बिराद गोजोननाय मोनबाय आदा आच्छा दे औ माने आं एमोन बायदि दिनैहाय कमिटमेन्ट खा आं सुटि लालायनानै माने गांग्रिम मावलाबो बारहुंखा बारलाबो फैखानाय होननानै बुंखादोंमोन आरोखि आं तो थेंक इउ हामबायसै इसोरा बोर होथों इसोरनि महिमा जाथों थेंक इउ